الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. جھوم جھوم کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون. انتہائی عزت تکریم اور وقار دلائق بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پچھلے جمعے اور اس تو پچھلے جمعے اللہ تعالیٰ دے ذکر دے بارے تھوڑے سامنے چند باتاں پیش کرن دی بندہ ناچیز نے سعادت حاصل کی تھی۔ آج بھی میں اس سے موضوع تے ہی تھوڑے گوش گزار کچھ باتاں کرنا چاہنا۔ اللہ تعالیٰ حق بیانی دی توفیق نصیب فرمائے، مینوں تھانوں سن کے سنا کے اس کے مطابق عمل دی اور اعتقاد دی توفیق عطا فرمائے۔ اسی الحمدللہ اہل ایمان، مومن، مسلمان، الحمدللہ علی ذالک۔ ساڑھے ذمے کچھ ڈیوٹیاں نے، انہاں ڈیوٹیاں وچ ایک ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے ساڑھی اے لائی ہے کہ میرا ذکر کثرت دے نال کرو۔ جدوں کو ڈیوٹی لاندا ہے نا، اگر ہووے وفا کرن والا تو پھر او دا پھل بھی عطا کردا ہے، اس تے بدلے وچ کچھ عطا بھی کردا ہے۔ ساڈا رب وفا کرن والا، کریم رحیم ستار تے غفار، گناہاں ساڈیاں دی پردہ پوشی کردا ہے۔ رب نے پھر سانو ذکر کثرت نہ کرن دا حکم بھی دیتا، ڈیوٹی بھی لائی، اور نال پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تسی مینوں یاد کرو، میں تانوں یاد کراں گا۔ یعنی وفا دا تقاضا رب نے پورا فرمایا، فاذکرونی اذکرکم، اے میرے بندے تو مینوں یاد کر، میں تینوں یاد کراں گا۔ تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کراں گا۔ جے تو کلیاں بہ کے میرا ذکر کیتا تو میں بھی کلیاں ہی تیرا ذکر کراں گا۔ جے تو محفل وچ بہ کے کیتا تو میں اس محفل نالوں چنگی محفل وچ تیرا ذکر کراں گا۔ او دے واسطے ایک میں حدیث شریف کوٹ کرنی چاہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدو ذکر دی محفل ہو رہی ہوندی ہے نا، اللہ تعالیٰ فرشتیانو حکم دیندا ہے، فلاں جگہ تے میرے ذکر دی محفل ہو رہی ہے، چلو جا کے تسی بھی شامل ہو۔ فرشتے پھر ایویں نہیں ہوندے، اللہ دے حکم نال آوندے نے، نورانی چادراں لے کے آوندے نے، اور اللہ کے جڑے ذاکر بندے نا، انہاں دی جتھے محفل ہو رہی ہے ساری محفل اتے تمبو وانگو تان دیندے نے۔
उत्ते रहमत की चादर, थले रहमत वाले रब दे बंदे ते रहमत वाले रब का जिक्र करते हैं पे। कोई या हयो या क़य्यूम पढ़ता पिया, कोई या हन्नान हो या मन्नान पढ़ता पिया, कोई या समी हो या बसीर पढ़ता पिया, कोई या जाहिर हो या बातिल हो पढ़ता पिया, कोई आंदा या अव्वल हो या आखिर हो, कोई किसे जुमले नाल रब का जिक्र करता है, कोई अल्लाह पढ़ता पिया, कोई अल्लाह अकबर पढ़ता पिया, कोई अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा, कोई सुभान अल्लाह कह रहा। यानी अपने अपने रंग नाल अपने अपने ढंग नाल वो जिक्र खुदाबंदी करते हैं पे। जो महफिल खत्म होती है फरिश्ते वापस जाते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमांदा है, मेरे फरिश्तियों कित्थों आए हो? या अल्लाह जिथे तू आप ड्यूटी साड़ी लाई सी, करीम रब दा करम वेखो, रहीम रब दी रहमत वेखो। या अल्लाह जिथे तू ड्यूटी लाई, अल्लाह फरमांदा महफिल खत्म हो गई जी। या अल्लाह महफिल खत्म हो गई। फरमाया मेरे बंदियां नूं किस हालत में छड़ के आए हो? जिहड़े मेरे बंदे बैठे सन जिथे मैं तुहानूं भेजिया, मेरे बंदे की करते सन पे, किस हालत में सन? या अल्लाह वो तेरा जिक्र पे करते सन। सब बोलो सब बोलो सब बोलो। ऐ भी जिक्र खुदाबंदी है, सुभान अल्लाह। या अल्लाह वो तेरा जिक्र पे करते सन, तेरा तस्करा कर रहे सन। या अल्लाह तेनू लम यूलद कह रहे सन और लम यलिद कह रहे सन, अल्लाह समद कह रहे सन, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद कह रहे सन, लैसा कमिस्लिही शैउन कह रहे सन। या अल्लाह तेरे तस्करे करके अपनी जबान नू ताजा करते सन पे, अपने दिल नू ताजा करते सन पे, अपने दिमाग नू ताजगी दे रहे सन। या अल्लाह तेरे बंदे तेरा जिक्र करके अपने ईमान नू मजा दे रहे सन। क्या अल्लाह को खबर नहीं कि मेरे बंदे क्या कर रहे थे? जरा बोलिए ना। पता था ना मेरे रब को कि मेरे बंदे क्या कर रहे हैं। अल्लाह ताला फिर पूछता है, बताओ मेरे बंदे क्या कर रहे थे? किस लिए? फरिश्तों की गवाही डालने के लिए, फरिश्तों की गवाही डालने के लिए। अल्लाह की रहमत इरशाद फरमाती है, फरिश्तियों सारे गवाह हो जाओ। और जिन्ने मेरे जाकिर बैठे सन ना बंदे, जिन्ने मेरा जिक्र करने वाले बैठे सन, मैं सारे दे गुनाह माफ फरमा देते हैं, सारे दे गुनाह माफ कर देते हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस का मफहूम पेश कर रहा हूं। सारे नु माफ कर देते हैं। जिहड़ा मेरा जिक्र करते सन पे, मैं सारे नु माफ कर देते। उन्हां फरिश्तियां विचों एक फरिश्ता अर्ज करदा, या अल्लाह कुछ ते आए सन इसे काम वास्ते, लेकिन कुछ लोग इस काम वास्ते नहीं सन आए, वैसे गुजरते सन भी गुजरगा। वो आके महफिल विच बह गए कि अल्लाह का जिक्र हो रहा, चलो असी भी बह जाइए। या अल्लाह उन्हें भी वजू कर लिया, तहारत कर ली, आके तेरे जिक्र की महफिल विच बह गए। रब फरमाएगा, फरिश्तियों उन्हां वास्ते भी गवाह हो जाओ कि जेड़े घरों इस नीयत में नहीं आए, किसी और काम काज वास्ते आए, लेकिन मेरे ज़ाकिरीन बंदियां ने विच आके बैठ के मेरा जिक्र करने लग पे। रब फरमांदा है, ला यशका बिहिम जलीसुहुम, फरिश्तियों उन्हां वास्ते भी गवाह हो जाओ जेड़े मेरे जिक्र करते सन पे, उन्हां दे कोल बैठण वाला भी मैं बदबख्त नहीं रहन देंदा। हाय 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 अल्लाहु अकबर। ऊंचा बोलिए ऊंचा बोलिए ऊंचा बोलिए, या रसूल अल्लाह। हक चार यार, या अली, या गौसे आज़म, ला यशका बिहिम जलीसुहुम। वो जेड़े मेरे जाकिर बंदे बैठे सन ना, उन्हां दे कोल बैठण वाला भी कदी बदबख्त नहीं रहिंदा।
اس لیے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کمال کر گئے، فرماتے ہیں صحبت سالے تورا سالے کند، صحبت تالے تورا تالے کند، او چنگیاں کول بویں گا تے چنگا ہو جائے گا۔ سارے آکھو نا، سارے آکھو۔ اج رج رائی ذکر کرو اپنے رب دا، سبحان اللہ، اور اونچا بولے سبحان اللہ، پھر کہے سبحان اللہ۔ صحبت سالے تورا سالے کند، صحبت سالے سالے نیک بندے انہاں دے کول بہیں گا تے نیک ہو جائے گا، اور صحبت تالے تورا تالے کند، بریاں دی صحبت وچ بہن والا کدی چنگا نہیں ہوندا، او بھی برا ہو جاندا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے جس کو شاعر نے بڑے آسان انداز میں بیان کیا ہے۔ اللہ اکبر، بڑا مشہور مصرع ہے اور تانوں سارے نوں پتہ بھی ہے، لیکن میں انہوں پڑھن لگا۔ اللہ اکبر، ہے وہ حدیث پاک کا مفہوم جس نے بیان کیا ہے۔ شاعر آندا ہے برے بندے دی صحبت یارو، جویں دکان لوہا چنگے بندے دی صحبت یارو، جویں دکان اتارا او سودا پاویں مل نہ لئیے، پر ہلے اور ہزار ہم نے کو 2-3 جمعے پہلے ایک ٹاپک شروع کیا ہوا ہے ذکر خداوندی، آج اسی کا تیسرا حصہ ہے۔ اللہ اکبر، اگر ہمت ہو تو سب مل کے ذرا ذکر کر لیں، سب مل کے، سردی تو نہیں لگ رہی، سب مل کے ذرا ذکر کر لیں۔ عشق خداوندی کی تپش جو ہے نا، وہ انسان کو عشق کی معراج عطا کرتی ہے۔ جی آہا، حدیث پاک کا مفہوم ہے جو شاعر نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ اندھے برے بندے دی صحبت یارو، جویں دکان لوہا تے کپڑے پاویں کنج کنج پئیے، پر چھڑگا پین ہزار تے چنگے بندے دی صحبت یارو، جویں دکان اتارا تے سودا پاویں مل نہ لئیے، او سودا پاویں مل نہ لئیے، مل نہ لئیے، سودا
मेरा अल्लाह ताला के जाकिर जो बंदे हैं ना, जिक्र करने वाले, ला यशका बिहिम जलीसुहुम, उनके पास बैठने वाला भी कभी बदबख्त नहीं रह सकता। हजूर पीर सियाल लजपाल ख्वाजा शम्सुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह ने कितने चिराग जलाए। गोलड़ा शरीफ वाला चिराग जला वहां से, जलालपुर शरीफ वाला चिराग जला वहां से। ये जला कैसे? वो अल्लाह के जाकिर बंदे थे। बस जो जो आया, बड़े बड़े शहबाज आए, विलायत के बड़े बड़े शाह सवार आए, लेकिन जो भी आए कदमों में बैठ गए। मुअज़्ज़माबाद शरीफ का चिराग भी सियाल शरीफ से जला है। किस किस का नाम लो? बड़ों बड़ों को रंग दिया, क्योंकि मुर्शिद ने जिक्र करते हुए कहा था, अल्लाह साईं मेंढे सियाल को रंग लाई। और जो जुबान से निकल गया, रंग लग गए। जो जो आया उसको रंग दिया। ये अल्लाह के जाकिर बंदे थे। बड़े बड़े बुरे आने वाले भी थे, लेकिन सब अच्छे हो गए, सब अच्छे हो गए। यहां एक मैं मिसाल दूं, शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो एक बयान की है। शेख सादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मैं हमाम में गया गुस्ल के लिए। वहां मैं दाखिल हुआ तो मट्टी पड़ी हुई थी। मैंने मट्टी को पकड़ लिया, मट्टी को सूंघा तो उससे खुशबू आ रही थी। बोलिए ना, बोलिए। मट्टी से खुशबू आ रही थी। मैंने मट्टी से खिताब किया। मैंने पूछा, मट्टी ये तुझ में खुशबू कहां से आई? तू तो मट्टी है, ये खुशबू कहां से आ गई? हाय नहीं मट्टी है, क्या जवाब देते हैं? मट्टी कहने लगी, शेख सादी है तो मैं मट्टी हाँ, पर चंद दिन गुलाब दियां फुल्लां को रही हैं। चंद दिन मैं गुलाब दियां फुल्लां दे कोल रही हाँ, बस फुल्लां को रहन दी वजह तो मैनू खुशबू नसीब हो गई। अब यहां से एक बात फिर समझ आनी चाहिए हमें, जो मट्टी, अब कौन बोलेगा कौन रह जाएगा, वो मट्टी जो गुलाब के फूलों के पास चंद दिन रहे, उसमें इतनी खुशबू आ जाए, तो जो मट्टी महबूब के कदमों को बोसा देती रहे, उसका हाल क्या हो? जी, उसकी कैफियत क्या होगी? इसलिए आइमा ने बड़ी कमाल की बात लिखी है। फरमाते हैं, कायनात की हर खुशबू पीछे है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना की खुशबू सबसे अब अफसल और आला है। सब खुशबुएं पीछे है। ये आपको पता है, ये सबसे महंगी खुशबू कौन सी है? मुश्क। मुश्क ये सबसे महंगी है। ये बनती कहां है? इसका कारखाना कहां लगा हुआ है? जी बताओ, इसका कारखाना कहां लगा हुआ है? मुझे पता है कहां लगा हुआ है। मैंने वो कारखाना देखा हुआ है, लेकिन आपने कोई नहीं देखा। हिरनी का पता है? हरन जी कभी देखा है? हरनियों की नस्लों में खास नस्ल है, उसकी जो नाफ होती है ना, इसको मुश्किल नाफा भी बोलते हैं। जो नाफ होती है ना उसकी, हरनी का जो पसीना होता है वो नाफ में जमा होता है। जिस्म का जितना वो भागती है ना रेगिस्तान में, जितना पसीना आता है वो सारे का सारा नाव में जमा होता रहता है। फिर सहरा में भागती है तो मट्टी भी उधर जमा होती रहती है उड़ उड़ के। वो हरनी का पसीना और वो सहरा की मट्टी जब मिलती है तो मुश्क बनती। अभी भी रब की शान समझ नहीं आती किसी जी। सबसे महंगी खुशबू, लेकिन ये खुशबू इन्होंने लभी किथों? ये खुशबू मिली किथों? ये भी दस दें। आदम अलैहिस्सलाम जदों जन्नत विचों जमीन ते तशरीफ ले आए ना, ते हरना दा एक खास टोला
آدم علیہ السلام دی زیارت واسطے آ گیا. آدم علیہ السلام دی زیارت واسطے آیا. جدوں آئے نا تے آ کے انہاں سلامی پیش کی تھی. اللہ دے پیارے نبی تانوں سلام ہوے. انہاں سلام پیش کیتا. آدم علیہ السلام نے انہاں دی پشت تے ہاتھ پھیریا. ہائے 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 ہائے. آدم علیہ السلام نے انہاں دی پشت تے ہاتھ پھیریا. انہاں دے اندر اللہ نے خوشبو پیدا فرما دی. خوشبو پیدا فرما دیتی. ہائے ہائے ہائے. جنہ دی پشت تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا دستے اقدس حضرت آدم علیہ السلام دا دستے اقدس پھرے انہاں وچ اتنی خوشبو آ جائے تے جنہ دے جسمہ ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہاتھ نورانی لگا ہوئے گا. تے مدینہ منورہ دی مٹی دے ذرے جڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پاؤں مبارک نوں بوسے دیندے ہون گے انہاں دی کیفیت کی ہوئے گی. اسے واسطے کہن والا کمال کر گیا آندا ہے تینوں چم چم عاشقاں دیاں گلاں اپنیاں نے آندا تینوں چم چم اکھاں دے نال لاواں. تینوں چم چم اکھاں دے نال لاواں. تینوں چم چم اکھاں دے نال لاواں. نی مٹیے مدینے دیے مل کے واز نہ واز ملا کے سارے کہہ رہے تینوں چم چم اکھاں دے نال لاواں. تینوں چم چم عمرہ شریف آندے نے مہنگا ہو گیا ہے کہ بابا پیسے لگ دے عمرہ شریف تے اگے 1.25 لاکھ جو آئی جائے انہوں نے کو 3-4 لاکھ روپیہ لگتا ہے. ذکر تے کوئی پیسے نہیں لگا. عمرہ کرن جائیے تو پیسے لگ دیں اتنے تو کوئی پیسہ نہیں لگن دیا جی. سارے مل کے ذرا آکھو تینوں چم چم اکھاں دے نال لاواں. تینوں چم چم اکھاں دے نال لاواں. تینوں چم چم اکھاں دے نال لاواں. تے اکھاں دے وچ پاواں. نی مٹیے مدینے دیے. نی مٹیے دیے. تینوں چم چم اکھاں دے نال لاواں. تینوں چم چم نی مٹیے مدینے دیے. تینوں اکھاں دا سرما بناواں. تینوں اکھاں دا سرما بناواں. تے اکھاں دے وچ پاواں. نی مٹیے مدینے دیے. نی مٹیے مدینے دیے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات والا استودا صفات دی وجہ دے نال سارا مدینہ خوشبوواں دے اندر رچیا بسیا لگدا ہے. کیونکہ انہاں ہواواں وچ انہاں فضاواں وچ انہاں ہواواں وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سانساں مبارکاں دی خوشبو ملی ہوئی ہے. ماشاءاللہ شاہ صاحب تشریف لیا. ماشاءاللہ اللہ اکبر. ماشاءاللہ. وعلیکم السلام. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ تشریف رکھیے. سبحان اللہ. بولیے سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ دا ذکر کرنے والے بندے تے چنگیاں دے نال بہن والے پھر
جڑا نہیں ذکر کرنے واسطے آیا لنگدا لنگدا آ گیا اللہ دے ذاکر بندے بیٹھے ہوئے نے رب العالمین دی ذات ارشاد فرماندی ہے بھئی لا یشکا بہم جلیسوم اے فرشتیوں گواہ ہو جاؤ میں انہاں دے گناہ بھی معاف کر دیتے نے کیوں اس واسطے میرا ذکر کرنے والے بندیاں دے کول بہن والا بھی کبھی بدبخت نہیں رہ سکدا انہاں دے کول بہن والا بھی کدی بدبخت بولو بدبخت نہیں رہ سکدا کہن والا کہہ گیا تے سمجھان والا سمجھا گیا تے آندا کی ہے ہر کے خواہی یاد اوکل یاد اوکل یاد یہ ترجمہ بالکل سادہ با محاورہ اس فارسی دے مصر دائے میں اگر دنیا میں رہ کے عزت آبرو دی زندگی جینا چاہنا ہے وہ دا ایک کوئی طریقہ ہی یاد اوکل یاد اوکل یاد اپنے مولا نو یاد کریا کر اپنے خالق نو یاد کریا کر اپنے مالک نو یاد کریا کر تیرا زندگی دا او لمحہ جڑا یار دے ذکر تو خالی لنگدا ہے اس لمحے نو لمحہ اچھا نہ سمجھ بلکہ تیری زندگی دا بڑا برا لمحہ ہے جس لمحے اللہ نے تینوں اپنی یاد دی توفیق عطا نہیں فرمائی ہر ویلے اپنے اللہ دا ذکر کرن دی اپنے اللہ کو توفیق منگدا رہیا کر انہاں کوٹھیاں دے نال انہاں کاراں دے نال انہاں بیڑگاں تے محلات دے نال انہاں پلاٹاں دے نال تے بینک بیلنس دے نال بالکل اللہ دی یاد جڑی آ اونوں اٹیچ نہ سمجھی میں دنیا دے وچ کھپ گیا تے اللہ دی یاد بھی میں جاری و ساری رکھ سکاں گا اے شیطان خون دے ہر قطرے دے اندر گردش کردا ہی پیا ان الشیطان لکم عدو مبین جس ویلے کوٹھیاں تے کاراں مل جاندیاں نے اس ویلے انسان جڑا اللہ ماشاءاللہ غفلت دا شکار ہو جانا ہے پھر اسے آر وچ پہ جانا ہے میرے کو اج ایک کے تے دو آ جان او دی تگو دو کر دے دو نے تے تین آ جان تین نے تے چار آ جان اپنا ویلا انہاں دس دنیا فانی دے اندر رہ کے اپنا ضائع نہ کری بلکہ زندگی دا ہر لمحہ اپنے خالق و مالک تے رازق نو راضی کر کے گزاری اپنا لمحہ قیمتی ضائع نہ کری بلکہ ہر لمحے اپنی زبان نال بھی اللہ دا ذکر کردا رہی اپنے دل نال بھی اپنے مالک نو یاد کردا رہی یاد کن یاد کن یاد ہر کے خواہی زیستن با آبرو جیڑا چاہندا ہے عزت دی زندگی جیواں او دے کول ایک کوئی طریقہ ہے یاد کن یاد کن یاد یہ واسطے میں ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک مثال دیا بخاری شریف دے اندر موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات قیام کرنا حتیٰ کہ آپ دے پاؤں مبارک سوج جانے پنڈلیاں متورم ہو جانیاں ورم پہ جانا سوج جانیاں
حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نیرہ منورہ قائمہ سائمہ فقیہہ محدثہ مفکرہ معلمہ صدیقہ کائنات صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درس کر دیا نے مازاق دے کاجل والیا والدوحہ دے چہرے والیا واللہر دیا زلفاں والیا آمین دیا کلہ والیا علم نشرہ دے سینے والیا ید اللہ والے گورے گورے اتھا والے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تواڈے واسطے آپ اعلان کیتا ہویا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر سونیا تواڈے ذمے تے ایسی بات ہی کوئی نہیں اللہ نے ہر شے تو انہاں ساریاں چیزاں تو تانوں پاک رکھیا ہویا ہے صغیرہ تو بھی پاک ہو کبیرہ تو بھی پاک ہو یہ مازاق دے کاجل والیا پھر کی وجہ ہے تسی ساری ساری رات سجدے کردے رہنے ہو قیام کردے رہنے ہو رکوع کردے رہنے ہو اللہ اللہ کردے رہنے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا جواب سنو اپنے ایمان نو تازہ کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ جی اللہ دا کرم میرے تے نہ زیادہ ہے پھر افلا اکون عبداً شکورا پھر میں اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بنا جی اللہ دا کرم میرے تے نہ زیادہ ہے اللہ دی رحمت میرے تے نہیں زیادہ ہے میرے اللہ نے مینوں رحمت للعالمین بنا کے کلیا ہے میرے واسطے اللہ نے اعلان کیتا ہے کافۃ للناس بشیرا و نذیرا میرے اللہ نے مینوں شان شاہد دے کے کلیا ہے شان مبشر دے کے کلیا ہے شان نذیر دے کے کلیا ہے شان وداعیا الی اللہ باذنہ ہی دے کے کلیا ہے شان سراج منیرا مینوں عطا کر کے کلیا ہے میرے اللہ نے میریا سارے جسم دے آزاد دا ذکر اپنی کتاب لا ریب دے اندر کر دیتا ہے کتے ہتھاں دا ذکر کیتا ہے کتے چہرے دا ذکر کیتا ہے کتے زلفاں دا ذکر کیتا ہے کتے سینہ بیکینہ دا ذکر کیتا ہے میرے اللہ نے میری پوری زندگی دی قسم ارشاد فرمائی ہے لعمرو کا اے مدینے دیا تاجدارا مینوں تیری ساری حیاتی دی قسم ہے ہائے ہائے اللہ جدوں اللہ نے مینوں اینیاں شاناں عطا کیتیاں نے اللہ دا فضل تے کرم میرے تے اینا چھم چھم برسدا ہے پھر عائشہ دسنا افلا اکون عبدا شکورا پھر میں اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بنا جے میرے اللہ نے مینوں اینیاں بیڑگاں دتیاں نے اینیاں گڈیاں تے کوٹھیاں تے کاراں دتیاں نے میرے اللہ نے اتنا وسیع مینوں کاروبار عطا کیتا ہے پھر بھائی جی نماز واسطے جا رہے ہو جی روزے واسطے جا رہے ہو جی عمرے واسطے جا رہے ہو جی حج واسطے جا رہے ہو رہ گیا اپنا وقت بھی بچاؤ اپنا پیسہ بھی بچاؤ انہاں کیا نہ یہ نہیں ہو سکتا جتنا سارا کچھ میرے اللہ نے میں افلا اکون عبداً شکورا پھر میں اللہ دا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنا یہ سارا کوئی تے میرے اللہ نے مینوں عطا کیتا ہے اگر شیطان کتے ورگلان لگے تیری تجارت دا معاملہ بڑا وسیع ہے تیرے کاروبار دا معاملہ بڑا وسیع ہے اگر ایک گھنٹہ دفتر تیرا بند رہا تیرے کئی کلائنٹس تیرے کسٹمرز تیرے گاہک خراب ہو جائیں گے شیطان نو آخ دیا جے ساری دنیا خراب ہو جائے پر میرا مالک میرے تے راضی رہے جدوں میرا مالک میرے تے راضی ہوئے گا سارا کچھ ہی میرا صحیح رہے گا میریاں تجارتاں بھی ٹھیک رہن گیا رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اسے واسطے ارشاد فرمایا ہے رب العالمین نے ساریاں نو ارشاد نہیں فرمایا صرف ایمان والیاں نو حکم عطا فرمایا ہے آپ نے رب العالمین نے ایمان والیاں نال گل ارشاد فرمائی ہے فرمایا یا
अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल खासिरून। फरमाया ईमान वालियो ध्यान करिया जे किते तुहाडी बेअशरा तुहाडे तजारत जेड़ी है ते तुहाडी औलाद ये तुहाडा रुपया पैसा किते अल्लाह दे जिक्र तो तुहानू गाफिल ना कर देवे। चूंकि दिता मैं वापस उदों ही होना है जदों मैं वापस लेना है। मेरे नाल ला के रखो ते फिर फिक्र छड़ दियो, फिक्र छड़ दियो। लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम वालाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम वालाइन कफर तुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। फरमाया अगर मेरा शुक्र कर दे रहोगे, वो दफ्तर बंद करके जाके नमाज पढ़ना है भी शुक्र खुदाबंदी है, सजदे करना है भी शुक्र खुदाबंदी है जी। सारा कुछ छड़ के अल्लाह दा हो जाना, या अल्लाह इदा मैनू फिक्र नहीं, मैं तेरा बंदा वा, इदा फिक्र तू कर, मैं तेरा काम करन जा रहा। जो तू मेरे ते ड्यूटी आयद की थी है मैं वो करने वास्ते जा रहा। इहदे वास्ते मैं एक मिसाल दे दिया। अल्लाह अकबर। एक बुजुर्ग जिन्हां दा नामे नामी इस्मे ग्रामी हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन ज़ैद रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहुत बड़े अकाबिर औलियाए किराम अंदर होए ने। आपने अल्लाह ताला दी बारगाह अंदर एक दुआ की थी। अंदर ने या अल्लाह मेरा कोई जन्नत दा साथी ते होएगा ना, मेरा कोई जन्नत दा साथी ते होएगा ना। या अल्लाह मेरा जेड़ा भी जन्नत दा साथी है ना, इत्थे दुनिया विच मेरी ओदी मुलाकात करवा दे, मेरी ओदी मुलाकात करवा दे। 3 दिन दुआ करते रहे। 3 दिनों तो बाद दुआ नू अल्लाह ने शर्फे कबूलियत अता फरमाया। हाथ विचों निदा आई, ए ज़ैद बिन अब्दुल्ला इस तरह कर, तेरा जिहड़ा जन्नत दा साथी है ना, वो एक औरत है, उहदा नाम है मैमूना। इस वेले वो कूफे दे इलाके जंगल बियाबान दे अंदर मेरी इबादत कर रही है। वो तेरी जन्नत दी साथी है, वो तेरी जन्नत दी साथी। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद आंदे ने मैं उठिया, मैं वो कूफे दे इलाके वाल चला गया अपनी जन्नत दी साथी दा दीदार करने वास्ते, मुलाकात करने वास्ते। अंदर मैं जांदिया वेखिया कि वो नमाज पढ़ रही हैं और एक साइड ते उन्हां दियां बकरियां चल रही हैं, बकरियां चल रही हैं और वो नमाज पढ़ रही हैं। अंदर ने मैं ना नमाज दे सलाम दा इंतजार किया कि मैमूना कदों नमाज तो फारग होए तो मैं इन्हां नूं सलाम पेश करा और मैं दसा कि मैं थोड़ा जन्नत दा साथी हाँ। हजरत मैमूना ने सलाम फेरिया। अब्दुल्ला बिन ज़ैद फौरी बोले अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत मैमूना रहमतुल्लाह ताला अलैहा जवाब इरशाद फरमाया व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत मैमूना फौरी बोलियां, कहने लगी अब्दुल्ला बिन ज़ैद उठ के चले जाओ, मेरी थोड़ी मुलाकात इंशाअल्लाह जन्नत विच होएगी। बाबा से बुलंद बोलिए, बाबा से बुलंद। रोज़ुल फाइक के अंदर ये बात मौजूद है जो मैं पेश कर रहा हूं। जाओ, चले जाओ, मेरी और आपकी मुलाकात इंशाअल्लाह जन्नत में होगी। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद हैरान हो गए
کہنے لگے میمونہ یہ بتاؤ میرا نام کس نے بتایا ہے؟ میرے باپ کا نام کس نے بتایا تمہیں؟ میں عبداللہ ہوں، میرے باپ کا نام زید ہے، کس نے بتایا ہے؟ کہنے لگی جنہوں نے میرا ایڈریس بتایا ہے نا تمہیں، انہوں نے مجھے یہ بھی خبر دے دی ہے کہ تیرا جنت کا ساتھی عبداللہ بن زید آ رہا ہے۔ کہنے لگی جائے اٹھ کے چلے جائے۔ عبداللہ بن زید کہتے ہیں میں اٹھ کے چلنے لگا، اچانک میرا دھیان بکریوں پہ پڑا، بکریوں پہ پڑا۔ نوجوانوں، غفلت میں رہ کر زندگی نہ گزار جانا۔ میں پچھلا جمعہ جو نالین شریف کا تھا اس سے پچھلے 2 جمعے اور یہ تیسرا جمعہ اس ٹاپک پہ میں آپ کو جھنجھوڑ رہا ہوں ذکر خداوندی کے لیے۔ ہر بات پلے باندھنے والی ہے، ہر بات واجب العمل ہے۔ اندر میرا دھیان پہ گیا بکریاں تھے، میں پھر بہ گیا۔ میمونہ کہنے لگی عبداللہ بن زید جاندے نہیں، کہنے لگے میں ٹرتے جانا پر میں حیران بڑا ہوا کس گل تے تھوڑیاں بکریاں چر رہی نے تے چار دا بگیاڑ ہے۔ بھیڑیا چار دا بکریاں نو پیا نگہداشت کردا ہے، چوکیداری کردا، انہاں دی راکھی کردا پیا، بکریاں سجے کھبے ہون تے نہیں ہون دیندا۔ اے بکریاں دا ویری دشمن بھیڑیا بگیاڑ بکریاں وہ چاردا پیا۔ جاگیے ذرا۔ حضرت عبداللہ بن زید پوچھنے لگے میمونہ میں چلا جاتا ہوں، مجھے اتنی بات بتا دو ان دونوں دشمنوں کی صلح کب سے ہو گئی ہے؟ یہ آگ اور پانی آپس میں اکٹھے، یہ بھیڑیا اور بکری آپس میں اکٹھے، یہ کب سے صلح ہو گئی ہے؟ حضرت میمونہ رحمت اللہ تعالی علیہ جو جواب دیا ہے، سونا پتہ نہیں مجھے کیا ریٹ ہے، گولڈ کا لاکھ ہوگا، 1.25 لاکھ ہوگا، یہ کچھ بھی قیمتی نہیں، اس سے لکھوں کھا گنا زیادہ کو قیمتی چیز ہوئے، او دا پانی بناؤ، پھر پانی وہ تیار کر کے او دے نال حضرت میمونہ دا جواب لکھو تو پھر بھی لکھیا نہیں جا سکتا۔ حضرت میمونہ جو جواب دیتا ہے، حضرت عبداللہ بن زید کہنے لگے انہاں دونوں دشمنوں دی صلح آپس میں کدوں دی ہو گئی؟ حضرت میمونہ نے کہا عبداللہ بن زید سن لو، جدوں دی میری تے میرے رب دی آپس میں صلح ہو گئی ہے ادوں دی انہاں دونوں دشمنوں دی صلح ہو گئی۔ کہنے لگے کیا بات، مطلب کیا؟ فرمانے لگی مطلب یہ ہے جو وہ کہتا ہے میں کرتی رہتی ہوں، جو میں کہتی ہوں میرا مولا بھی کرتا رہتا ہے۔ ہائے ہائے، میں او دی نہیں جے موڑ دی، او میرے کام کروائی ہوندا ہے۔ میرے مولا نو پتہ ہے میں فجر بھی پڑھنی ہے، جزاکم اللہ فی الدارین، میرے مولا نو پتہ ہے میں فجر بھی پڑھنی، میں ظہر بھی پڑھنی، جزاکم اللہ بیٹے، ظہر بھی پڑھنی، عصر بھی پڑھنی، مغرب بھی پڑھنی، عشاء بھی پڑھنی، تہجد بھی قائم کرنی۔ اس ٹائم میریاں بکریاں کون چارے؟ ظہر دے ٹائم، عصر دے ٹائم میری بکریاں کون چارے؟ میری تے رب دی صلح اس گل تے ہو گئی ہے، میمونہ تو نمازاں پڑھی یا بکریاں تیریاں میں بگیاڑ کو چروائی ہونا۔ بولیے اونچی آواز سے بولیے ذرا سے۔ نوجوانوں ہن میں تانوں ایک پیغام دین لگا تھے، جڑا تسی آندے ہو کہ ہمارا کام بہت ہوتا ہے اس لیے زور کی نماز رہ جاتی ہے، ہمارا کام بہت ہوتا ہے اس لیے عصر کی رہ جاتی ہے۔ خدا کے بندو، ایک دفعہ اپنے کام کو چھوڑ کر نماز کے لیے آ کے تو دیکھو، اللہ تعالیٰ ایٹومیٹک ہی خود ہی تمہارے لیے ہر رستہ آسان فرما دے گا۔ ایک مثال اس پہ میں اور دے دوں، حضرت سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ، بولیے ہر لقب پہ بولیے، عابدہ، زاہدہ، راکعہ، ساجدہ، نیرہ، منورہ، قائمہ، صائمہ،
मलका फिरदौस बरी, शहजादा गुलगू कबादी अम्मा जान, सैयदातुन निसाइल आलमीन, सैयदातुन निसाइ अहलिल जन्नह, हजरत सैयदा कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने, मैं 10-11 दा टाइम मैं आई आपदे घर, मैं वेख्या कि हजरत सैयदा कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आराम कर रही ने, चक्की चल रही है भाई, चक्की चल रही है, दाने भी पै रहे हैं, आटा भी बन रहा है और आटा समेटिया भी जा रहा है। एक पासे हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन मुनीरैन शरीफैन मौला हसन ते मौला हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा दा झूला मुबारक सी, झूला झुलाण वाला कोई नहीं पर झूला झुलदा पिया, झूला झुलदा पिया। आंदिया ने मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह चली गई, मैं जाके अर्ज कीता या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडी बिटिया फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला शाना ते बड़ियां ने और तुहाडे को सुनियां भी बड़ियां ने। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा अजीब मंजर वेख्या है। फरमाया दस उम्मे अमन की वेखे? अर्ज करदियां ने सोनिया वेख्या कि दाने पाने वाला कोई नहीं, चक्की चलाने वाला कोई नहीं, आटा समेटन वाला कोई नहीं, ते हसनैन नूं झूला देने वाला कोई नहीं, लेकिन सारे काम हो रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, सारी रात मेरी बिटिया ज़हरा रब दे काम करती रही है, जो रब ड्यूटियां उहदियां लाइयां ना वो काम करती है। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, सारी रात क़ियाम, सारी रात रुकू, सारी रात सजदा, तस्बीहात, तकबीरात, तहलीलात, तमजीदात, अल्लाह अल्लाह, रात जगा मेरी बिटिया कर दी है। जो सुबह 10-11 का टाइम उन्हें कलूला करना होता है, आराम करना होता है, ताकि रात की फिर बेदारी वास्ते तैयारी करे। फरमाया सारी रात मेरी बिटिया रब दी नहीं मोड़ती, जो दिने फातिमा दे करने वाले काम होंगे ने, मेरा रब फरिश्तियां की ड्यूटी लांदा है कि मेरी महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी महबूबा बेटी सारी रात मेरी बारगाह विच क़याम ते रुकू ते सजदे करके गुजार दिए। सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल आला दी सदाए दिल नवाज बुलंद कर दिए। हुन चक्की चलान दा वेला, आटा बनान दा वेला, हसनैन नूं झूला झुलान दा वेला। रब फरमांदा फरिश्तियों मेरे महबूब की बेटी सारी रात मेरी बारगाह में ज़मीन न्याज़ू झुकांदी है, उन्होंने काम करन दा वेला और रात बेदारी वास्ते जागन वास्ते फिर आराम कर दिए पई। तुसी जाओ, ड्यूटियां तुहाडियां लग गईयां, जाके चक्की भी चलाओ, दाने भी पाओ ते आटा भी बनाओ ते जनती जवाना दे सरदार हसनैन करीमैन नूं झूला भी झुलाओ। अल्लाहु अकबर या रसूल। इसको कहते हैं मन काना लिल्लाह कान अल्लाहु लहू। तर्जुमा कर दूं, मजा लें तर्जुमे का। मन काना लिल्लाह कान अल्लाहु लहू, इसका तर्जुमा यह है जो अल्लाह का हो जाए अल्लाह उसका हो जाता है, जो अल्लाह का हो जाए अल्लाह उसका हो जाता है। हजरत सैयदा कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह की हो गई, अल्लाह उनका हो गया। वो काम हो रहे हैं, काम रुका ही कोई नहीं, तो हमारे क्या काम रुक जाएंगे अगर हम 5 वक्त की नमाज के लिए आ जाएंगे? जी बोलिए ना, क्या काम रुक जाएंगे हमारे? अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया आकिमिस सलात लिज़िक्री, जिक्र पे बात कर रहा हूं ना, जिक्र खुदाबंदी पे। आकिमिस सलात लिज़िक्री, फरमाया मेरे जिक्र के लिए नमाज कायम करो। अब इससे बड़ी मैं दलील क्या दूं इस पे जो अल्लाह के कुरान पाक से मैं दे रहा हूं। नमाज कायम करो लिज़िक्री, मेरे जिक्र के लिए। साबित हुआ कि नमाज में हर अमल अल्लाह का जिक्र है। बोलिए, हर अमल अल्लाह का जिक्र है।
تو جدو بندہ ہوئی رب دا ذاکر جائے، ہم وقت اللہ دا ذکر کرنے والا بن جائے تے غفلت تو بچے۔ غالباً حضرت سیدنا سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کمال کی بات کر گئے۔ سیدنا سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گل سمجھا گئے، فرماندے نے جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد پڑھایا تے سنیا سخن گیا کھلے اکھی تے اسا چت مولا بل لایا۔ اے جے منہ تو قبل انتا منہ تو مرن تو پہلا مر جانا۔ اندنے کیتی جان حوالے رب دے، پڑھو ذرا مل کے، کیتی جان حوالے رب دے، کیتی جان کیتی جان حوالے رب دے، تے اسا ایسا عشق کمایا مرن تو پہلا عمر کے باہو، مرن تو پہلا عمر کے باہو، اسا تا مطلب نو پایا۔ مرن تو پہلا مر باہو، مرن تو پہلا مر گئے باہو، اساں مطلب نو پایا۔
یا رسول اللہ یا زندہ باد۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، میرے بزرگوں، اپنی موت کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھو اور زندگی کا ہر لمحہ اپنا آخری سمجھو۔ ہر نماز کا وقت اپنی زندگی کی نماز کا آخری وقت سمجھو۔ اس کے بعد پتہ نہیں سجدے کا موقع بھی ملے یا نہ ملے۔ یہ چکوال آپ نے سنا ہوا ہے نا، چکوال چکوال میرے درینہ ساتھی، میرے بڑے پیارے بھائی، جن کا اور میرا تعلق کم از کم 1992 سے ہے۔ جب میں بیرا شریف میں پڑھا کرتا تھا اور وہ میرے بھائی عظیم ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عظیم عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہاں سے نہیں بلکہ یہاں سے نعشی پڑھا کرتے تھے، یہاں سے دل سے، اور عالم دین ثنا خان، میرے سیدی، میرے مرشدی، میرے آقائی، مولائی، سندی، استاذی، شیخی، حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ لزری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان یافتہ تھے۔ حضرت قبلہ خالد حسنین خالد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، کچھ خبر نہیں تھی کہ وہ اتنی عمر میں ہم سے جدا ہو جائیں گے، لیکن بات وہی ہے کہ صدا نہ باغی بلبل بولے، صدا نہ باغ بہارا، صدا نہ ماپے حسن جوانی، صدا نہ صحبت یارا۔ ان کی 2 ہی بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں، گھر سادہ لیکن اپنا پورا سرمایہ جو لوگ ان کو ہدیہ پیش کرتے تھے ناشیف کے دوران یا جاتے ہوئے، اپنی خوشی کے ساتھ جو پیش کرتے تھے وہ ادارے کے اوپر لگا دیتے تھے۔ اور چکوال میں بہترین ادارۃ المصطفیٰ انہوں نے بنایا، اور پھر بچوں کی کلاسز ثنا خانی کے سلسلہ میں وہ لگایا کرتے تھے، اکیڈمی بنائی ہوئی تھی۔ اور بیرا شریف میں ہم دونوں بھائی اکٹھے نعشی پڑھا کرتے تھے، میں بھی الحمدللہ اور میرے بھائی خالد حسنین خالد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی۔ یہ اسلام آباد میں چک شہزاد ہمارے بیرا شریف ادارے کی ذیلی شاخ ہے، ادھر تعلیم حاصل کر رہے تھے، درس نظامی کر رہے تھے، اور باشرہ نعت خان 5 وقت کا نمازی ثنا خان اور پرہیزگار ثنا خان اور عقیدے کا پکا ثنا خان، ورنہ آج تو عقیدے کا یہ حال ہو چکا ہے کہ بس ادھر سے ڈوبے ادھر کو نکلے، ادھر کو ڈوبے ادھر کو نکلے۔ لیکن بندہ کامیاب اس پرفتن دور میں وہ ہے کہ جو اپنے عقیدے پہ سمجھوتا نہ کرے، اپنے عقیدے پہ کمپرومائز نہ کرے۔ میرے بھائی خالد حسنین خالد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ساری زندگی عقیدے کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کیا، معاملات کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کیا، اور بڑے گھر چکوال میں ایسے تھے
کہ جہاں غربا رہتے تھے ان کے مہینے کا راشن میرے بھائی خالد سنین خالد رحمت اللہ علیہ ان کو دیا کرتے تھے. یعنی کئی غریبوں کے چولہے وہ جلاتے تھے. ان کا گھر بنے نہ بنے قبر تو بنے. ان کے جنازے میں بڑے بڑے صوفیاء آئے, اولیاء آئے, بڑے بڑے علماء ربانیین تشریف لائے, اور جو ان کا ادارہ ہے وہیں ان کا مزار پرانوار بنا. اور آج بھی حاضری کے لیے بڑی دور دور سے لوگ فاتحہ شریف کے لیے آ رہے ہیں. لوگوں, جب اپنا دلی تعلق اپنے اللہ اور اپنے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ لو گے نا تو پھر جنازے ایسے ہی ہوا کریں گے. جنازے ایسے ہی ہوا کریں گے. اسی طرح کے جنازے تھے کہ جن کو دیکھ کر مولانا تاج دین صاحب رحمت اللہ علیہ کے جنازے کو دیکھ کر غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ نے باٹی چوک لاہور میں کیا کہا تھا, یا اللہ ایڈا کو جنازہ منو بھی دے دی, اینا کو جنازہ جنہ مولوی تاج دین صاحب دے اینا کو منو بھی دے دی. ہزارہ دا جنازہ. رب دی رحمت نے مسکرا کے فرمایا میرے یار نہ تعلق تے جوڑ. لوگ تیرے جنازے دیا مثالاں دیں گے. چکوال شہر میں اتنا جنازہ آج تک کسی کا نہیں ہوا. چکوال کی تاریخ کا بہت بڑا جنازہ ہے. اور پڑھانے والے میرے استاذ محترم میرے حضور سیدی ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کے لخت جگر حضرت قبلہ دیوان کریم حضور شیخ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب زیب سجادہ آستانہ علی امیر السالکین رحمت اللہ علیہ بیرہ شریف آپ نے پڑھایا. یہ موت کا کچھ پتہ نہیں, موت کی کچھ خبر نہیں, ٹھیک ٹھاک تھے. لیکن نوجوانوں, اپنی زندگی کا ہر لمحہ اپنی زندگی کا آخری لمحہ سمجھو. وعدہ کرتے ہو اپنے آپ کے ساتھ, مجھ سے نہیں, میری کیا اوقات ہے میں آپ سے وعدہ لوں, نہیں, میں معمولی انسان ہوں. وعدہ کرتے ہو اپنے آپ کے ساتھ کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے. سب سے بڑا ذکر نماز ہے اللہ تعالیٰ کا. نماز قائم کرنی ہے, ٹھیک ہے, اور ہر لمحے اللہ کا ذکر کرنا ہے. ہاتھ کار والے دل یار والے, کم کر دے رہو اللہ دا ذکر کرتے رہو, اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کرتے رہو. اگلا جمعے انشاءاللہ ذکر خدا بندی پہ ہی میں چوتھے جمعے کی گفتگو انشاءاللہ کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.